What do you mean by spirituality? कारण ए दिन मानकरे गोटिए प्रश्न मो मन को आसुअछि परिस्थिति परिवेश को देखि जे आत्मिकता माने कौन अटे, स्पिरिचुअल लाइफ माने कौन, ताहा विश्वासी को जानिबा को। आत्मिक जीवन माने कौन, विश्वासी को जानिबा को। All believers should know what is the meaning of spirituality. प्रत्येक जिसु रक्त कृत विश्वासी एहा जानिबा उचित जे स्पिरिचुअलिटी कौन अटे। बेले बेले माने एक रॉन्ग कंक्लूजन को आसीथा। रॉन्ग कंक्लूजन रे कौन, बाइबल पढ़िबा, घंटा रे प्रार्थना करि पकेबा, निज परिवार को सकाळे मध्याह्न संध्या रे उपासना करि पकेबा, आउ काहकु गोटे 10 20 100 टंका देई देबा, ताहा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी नुहे। सेतिकी आत्मिकता को बुझाय नहीं मो प्रिय। जहाँ कि आज हम शिखिबा जेतबे प्रकृत आत्मिकता कौन, बेले बेले माने भावी था मु बहुत प्रे करे एवं मु बहुत वाक्य पढ़े एवं प्रभु मो सहित कथा कहंती एवं मो जीवन उत्तम एवं मो अन्य को मते किछि सहायता करे। आउ ए भावना माने चिंता करे भावी था जे आई एम ए स्पिरिचुअल पर्सन, ताहा रंग अटे। निश्चय प्रार्थना करबा स्पिरिचुअल जीवन रे एक अंश अटे, दान देबा मते स्पिरिचुअल जीवन रो एक अंश अटे, आउ वाक्य पढ़िबा मते स्पिरिचुअल जीवन रो एक अंश अटे। तबे प्रकृत आत्मिकता कोन अटे ताहा जे चिंता करबा। मु आपन मन कहबी व्हाट इज द मीन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आत्मिक जीवन रो अर्थ कोन अटे। पूर्व रे हम माने जागतिक मन थिलु, शारीरिक मन थिलु, अनात्मिक लोक थिलु, अधार्मिक लोक थिलु। प्रभु के सहित हमर कोनसी संपर्क नथिला। परमेश्वर को पवित्र वाक्य पवित्र बाइबल सहित हमर कोनसी सहभागिता नथिला। मंडल सहित न सहभागिता नथिला। हमर जीवन अंधकार रे भ्रमण करथिला, लक्ष्यहीन सहित हमर अंधकार रे थिलु। पूर्व रे हमर कोनसी परिचय नथिला, किंतु एमिते को पापपूर्ण मनुष्य प्रति परमेश्वर महाकरुणापूर्ण ज्योति प्रकाशित होला, जो द्वारा आपण मु से ज्योति मध्य को आसीबा को पारिलु। तबे ज्योति को आसीबा सेति यथेष्ट नुहे, ज्योति रे चलिबा को हबो, ज्योति रे रहिबा को हबो, ज्योति सहित रहिबा को हबो। जिसु कहले आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मु जगत रो ज्योति। जे मो पछे पछे चले से कदापि के मत अंधकार रे भ्रमण करिवो नाही। मो प्रिय ए वाक्यटी जहाँ कहबा को जाउ अछि, इट इज ए काइंड ऑफ रिविजन। एहा पुनरावृत्ति अटे, कारण ऑलरेडी मो वाक्य प्रचार करिछि। आत्मिक मन विषय मो ऑलरेडी वाक्य प्रचार करिछि। तबे एप्रिल लेखा अछि सुना जाइतिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी। ए वाक्यटी मु काहे सेलेक्ट कली, चिंता कली कहबा पाई, कारण मंडली रे आउ जो परिवेश सृष्टि होई अछि, सुना जाइतिबा वाक्य प्रति आहुरी अधिक मनोयोगी देबा को हबो। एही चिंता मो मध्य रास्ता ए बच आसीला, कारण हम कोन सुनुछु एवं कोन करूछु, कि भावना चालुछु, हमन को आचार व्यवहार चाली चलन कोन अटे, केमिति अटे, हमन को आत्मिक जीवन को हम कि भावना बजाय रखिछु, प्रभु के सहित हमन को सहभागिता कि प्रकार। आसुंतु खोलिबा आज चिंता पाई रोमियो तार 8 अध्याय आउ किछि पद पढ़िबा। एक पद रे लेखा अछि, अतएव रोमियो 8 अध्याय। आज मु रोमियो 8 अध्याय किछि पद कहबी, दया से 8 अध्याय को खोली रखिबे। ता सहित गलातिया 5 को मतलब
ବୋଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସହଭାଗିତା ଅଛି, I have a relationship with Jesus Christ, then he should live as Jesus lived on this earth. ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ବଞ୍ଚିଲେ ତଦ୍ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେବ ନାହିଁ। ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପକେଇବେ, ବିବାହ ଛଳ କପଟ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ନିନ୍ଦା ଗର୍ବ ଅଭିମାନରେ ଦିନାତିପାତ କରିବେ, ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ନୁହେଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ତାହା ଆତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ତାହା ଶୟତାନର ବିଷୟ ଅଟେ, ଅଣାତ୍ମିକ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଯେ ରୁହେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଚାଲିବ। ଯେ କୁହେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯୌନ 15ରେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ରୁହେ ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରୁହେ। That is not the intimate relationship between believers in Christ. One who remain in me and I remain in him. ଯେ ମୋ ଠାରେ ରୁହେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରୁହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଉନ୍ନତିକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପର୍ସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଲୋକେ ଉନ୍ନତିକୁ ଲାଭ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ପ୍ରେମ ପାଇବେ, ସହଭାଗିତା ପାଇବେ। ଏକ ଆତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରିପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମ ବିକ୍ରି ସଫଳ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ଚାରିପଦରେ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦି ପ୍ରକାର ଭାବ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି। ଏକ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ, ଶାରୀରିକ ଆଚରଣ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଆଚରଣ ବିଷୟ କୁହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଶାରୀରିକ ମନା ଥିଲୁ, ଆଉ ଶାରୀରିକ ମନା ଥିବା ସକାଶେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିଲୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସକାଶେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କହୁଥିଲା। ପାପ କରିଛନ୍ତି, ପାପ ବେତନ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହବ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେ ସଫଳ କଲେ। ତେଜମନକୁ ଆତ୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ସାଲମରିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆତ୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେପରି ବାକି ସମସ୍ତ ଦିନ ସମସ୍ତ ସମୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବାନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଫଳ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ। 5 ପଦ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଯଦି ବାଇବଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଟିକ୍ କରିବେ, ଏହି ପଦକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆତ୍ମିକତା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଶିଖୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ମନୋଯୋଗ କରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଶରୀରର ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନ ଦେବ। ଶରୀରର ବିଷୟ, ଶରୀରର ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲିବା ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୋଲିବା, 15 ପଦରୁ ପଢିବା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢିବି, ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବେ। ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି
ଲେଖକକୁ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପାଉଲ କିଏ ଥିଲେ? ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। He was an enemy of Christ. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ପାଉଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦମେସ୍କକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ଜେଲ୍ ବନ୍ଦୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଶେଷରେ ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ଯାହାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ, ଯିଏକି ବାଇବଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଉଲ ଜଣେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ପର୍ସନ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାରଣା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ, ଶାରୀରିକ ମନା ଥିଲେ, ମାଂସିକ ମନା ଥିଲେ, ସାଂସାରିକ ମନା ଥିଲେ, ଜାଗତିକ ମନା ଥିଲେ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଗାଲାତିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କରନ୍ଥୀୟ, ଏଫେସିୟ, ଫିଲିପିୟ, କଲସିୟ, ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଟ୍ରୁ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ସାଉଲ ଥିଲେ, ପାଉଲ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ହେଉଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖୁଅଛୁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେକୁ ସେଇ ହିଁ ରହିଅଛୁ। There is no any changes in our lives. କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କାଲି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧ ଚାଲିଛି। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ନା ଗା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। କେତେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କ୍ରୋଧ ଆମେ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ତାହା ଶାରୀରିକକୁ ବୁଝାଏ, ଶାରୀରିକତାକୁ ବୁଝାଏ, ଜାଗତିକତାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାରୀରିକତା ଅଛି। ଦୟାକରି କର୍ଣ୍ଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ପଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି ମୋ ପ୍ରିୟ। ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ପରସ୍ପର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବା ଶାରୀରିକତାକୁ ବୁଝାଏ। କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେବ। ଆଜି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପରିବାର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା, ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଖବରଦାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଏ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏ ଫ୍ଲେଶଲି ଡିଜାୟରକୁ, ଫ୍ଲେଶଲି ୱାର୍କସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାରୀରିକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡାକ୍ଷେପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ବହୁତ ବାଇବଲ ପଢ଼େ, ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବହୁତ ଉପବାସ କରେ, ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେବେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କାହିଁକି? What do you mean by spirituality? ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଆତ୍ମିକତା ମାନେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଆତ୍ମିକତା ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ପଢିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଭାବ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ। ଏ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ଶରୀରର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ସେ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଯେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ, ଫଳତଃ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ସେ ସବୁ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତେବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ ନୁହଁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣ।
19 पद शरीर कार्य शारीरिक मना विषय तुम स्पष्ट रूप से जाओ शरीर कार्य प्रथम विषय को बोलते कामना काम नहीं तापर 19 पद आप देखिए शरीर कार्य शरीर अभ्यास विषय लेखा अछि कोन प्रथम विषय व्यभिचार not faithful with wife not faithful with husband स्वामी का स्त्री शरीर स्त्री विश्वासता जति हेउनाती that means मो प्रिय तहा अविश्वासता को बुझाए व्यभिचार को बुझाए आसी हमनक जीवन रे परिवार रे समाज रे व्यभिचार आत्मा मध्य कार्य करूछ आपन को कष्ट लागुथिबो किंतु दया कर सुनिबे एवं प्रार्थना करिबे निज जीवन को प्रभु को हस्ते हमन समर्पण करिबा व्यभिचार प्रथम शारीरिक कार्य व्यभिचार प्रभु से व्यभिचार बहुत घृणा करते काहे जानि छी व्यभिचार द्वारा दुडी विषय बहुत बड़ पाप होय कोन आमे निजे निज शरीर को दुख देउछु शरीर को नष्ट करूछु प्रभु को विरोध तो हम पाप करूछु किंतु निज शरीर को नष्ट करूछु प्रथम विषय से पावलो कहते डोंट यू नो दैट यू आर द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड तुम्हें कहने जाना कि तुम्हारे पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है एई शरीर शारीरिक अभ्यास पूर्ण मंदिर है एई शरीर ईश्वरंकर कार्य मंदिर एई शरीर पर आपन का मोर कोन से अधिकार नहीं परमेश्वर का अधिकार अछि वी आर द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड शारीरिक कार्य मध्य प्रथम विषय जहां कि 19 पद रे व्यभिचार द्वितीय विषय अशुचिता अनक्लीननेस दानियल सदर संवेदन को बाबिल देश रे राजकीय खाद्य किंगली फूड देबा दिया गला माने कि दिया जबा पाई ऑर्डर देले राजा जे एई आउ जिहुदियो आउ जुबा मानन को राजकीय खाद्य दो किंगली फूड सेना विभिन्न वैरायटी आ राजकीय खाद्य माने आपण जानନ୍ତି वैरायटी खाद्य मांस आरंभ करी मद आरंभ करी विभिन्न आइटम रही तबे दानियल जतले सुनिले राजकीय खाद्य से कहिले सेठिकार नपुंसक को डाकी कहउछंती हे महाशय आमे राजकीय खाद्य खाइबो नाही चारि जण मध्यरे डिसाइड हला ए राजकीय खाद्य अशुचि खाद्य अटे ए खाद्य खाई निज शरीर को हमें डिफाइल करबा पई चाहू अनक्लीन करबा पई चाहू एहा कहि से माने राजकीय खाद्य को मना कर देला हमको भेजिटेबल दियो बड़ी परिबा आउ दियो को हमें ताहा भोजन करे मो प्रिय आसी मध्यपान मध्य चले ता अशुचिकर मनुष्य ता पवित्र आत्मा परमेश्वर को मंदिर खाद्य नुहे आपण भाबुछंती मु भाबी था मु अनेक बाइबल पढ़े वाक्य पढ़े प्रार्थना करे उपासना जाए प्रचार करे गीत गाए किंतु ए समस्त विषय मध्य करे तार अर्थ एहा आपण अल्प आत्मिक अल्प सांसारिक माने दुईटी नौका रे जण विश्वासी गोड़ देई अछि आपण जानନ୍ତି दुईटी नौका रे जणे विश्वासी गोड़ देबा द्वारा तार फलाफल कोन हुए दुईटी नौका जिसु कहले जणे व्यक्ति दुई जण स्वामींकर दासत्व कार्य करि परबनी जणे व्यक्ति दुईटी स्वामींकर दास होई परबनी जणको छाड़िबा को जणको धरिबा को जणको परित्याग करबा को जणको सेवा करबा को
ଥର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, କ'ଣ ହେଉଅଛି ମନରେ, କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆତ୍ମିକତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ, ବାଦ ବିବାଦ ଆତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁତା ଆତ୍ମିକତା ନୁହେଁ। Jesus taught us to love the enemy, love your enemy। ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମମାନେ ଆଜି ବିଚାର କରି ବସିଛୁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଖାଯାଉନି। ଯୀଶୁ 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 ଭାବୁଛୁ, କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ହବ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାମାନେ ବୁଝୁନା ମୋକେ ଶତ୍ରୁତା ବାଦ ବିବାଦ ଦଳଭେଦ, ଆଜି ମନରେ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଶତ୍ରୁତା ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି, ଦ୍ୱୈଷ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବାକୁ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହବ। ମୋ ପ୍ରିୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଅଛି ଅଲରେଡି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହେଲେ କମ ସେ କମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ରଙ୍ଗରସ, ଏହା ଆତ୍ମିକତା ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଗତିକତା, ଏହା ସାଂସାରିକତା, ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ମତତା, ରଙ୍ଗରସ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କ୍ରୋଧ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ। ଆଜି କ୍ରୋଧର ଆତ୍ମା ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷାର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଆମେ କହିଥାଉ we are the church, we are the believers, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। we are one family, we are belongs to one family, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗଠୁ। ହାତ ଯଦି ବ୍ୟଥା କରେ ଡାହାଣ ହାତ, ତେବେ ବାମ ହାତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁମ ବ୍ୟଥା ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ ନିଜେ ନୁହେଁ। ଏହି ବ୍ୟଥାର ସହଭାଗିତା କମ୍ପ୍ଲିଟ ବଢିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଏ ଡାହାଣ ହାତର ବ୍ୟଥାର ସହଯୋଗ କରିବ, ଅନୁଭବ କରିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଏକ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଯେପରି ମସ୍ତକର ଅଧୀନରେ ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ବଶୀକୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଯାହା କରିବା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର କାମ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସେଇ। ଦେବ ପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କାମ କଥା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଗାଲାତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପୁନର୍ବାର ଗାଲାତ୍ୟ ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ରିଭିଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି I have been taught you before। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ କହିଥିଲି, ପୁନର୍ବାର କହୁଛି। କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ
ईश्वर को राज्य अधिकारी हेबे नाही से माने कोन के ईश्वर को राज्य अधिकारी हेबे ना मो प्रिय एहा ना सब कर बहुत दुखर विषय चालू 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 जब हम रास्ता रे झुंडिलो जो लक्ष्य सहित माने विश्वास जीवन में आगे को बढ़ी दिलु से लक्ष्य रे जब हमें पहुंचे माने कुछ ना होने पावलो कहते आई एम रनिंग with a focus, with an aim, with an aim. ମୁଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲୁଅଛି ଜୀବନ ମୁକୁଟ ପାଇବା ହେଲା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ the kingdom of God is my aim ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଖସି ପଡ଼ିବ ଆକାଶ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ସଦୃଶ ଗୁଡ଼ାଇ ରୋଲିଂ ହେଇଯିବ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱ ସବୁ ହେଉଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତାର ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକତାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଆମ ମେସେଜ ଇନବକ୍ସରୁ ଫ୍ଲେଶଲି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକତାକୁ ଡିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମିକ କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଜଣେ ବିବାଦ କରୁଛି ଦଳଭେଦ କରୁଛି ମତଭେଦ କରୁଛି ଈର୍ଷା କରୁଛି ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଅଛି ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଶାରୀରିକ ମନା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏମ୍ ନାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏମ୍ ନାହିଁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କେବଳ ଜଗତର ବିଷୟ ହିଁ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାପ୍ତିସ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ନଗର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନଗର ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଅଛୁ ପୃଥିବୀ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ସେମାନେ ଯେମାନେ କେବଳ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭରସା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଧନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଘୋଡ଼ା ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ କରିଦିଅ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ କ୍ଲେଶ ଆସୁ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର କେବଳ ଜଗତ ପାଇଁ ଭରସା ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି they will not inherit the kingdom of God ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ ଆସୁ 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 ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ମିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କହିଲେ ହାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଶା ହାରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥା କଲେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିବାହ କଲେ ରଙ୍ଗରସ କଲେ ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ବିରକ୍ତ କଲେ ଆପଣ କର୍ମକର ବିରକ୍ତ କଲେ ଇରିଟେଟ୍ କଲେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ମାନେ କ'ଣ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମରଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ବିଷୟର ମରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମରଣ ମହାମାରୀ ଅଛି ଆଜି ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆସିଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମୁଁ ଯେ ବହୁତ ରାଇଚସ୍ ସେଥିପାଇଁ କହିପାରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ এই সুযোগটি পাইଛୁ এই ধার্মিকতাକୁ ପାଇଛୁ এই ଜ୍ୟୋତିକୁ ପାଇଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଅଥବା ସେଥିରେ ରହିବା ସେଥିରେ ଚାଲିବା ସିହା କହିବାର ଅଛି
ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲଙ୍କ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ପ୍ରମିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାନ ଦେଶରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପଥରେ ଆସୁ 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 ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ 10 ପଢ଼ିବେନି ଯୋଗ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ମୋଶାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲେ। ମେଘ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ରାତ୍ରିର ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାଟର ପିଇଲେ। ଯେଉଁ ଶୈଳରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ସେହି ଶୈଳ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ମାନା ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ହେଲେ ନାହିଁ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ମାନା ବି ଖାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଇଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକତା ଥିଲା, ଶାରୀରିକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ରୋମିଓ ଛୋଟ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଶାରୀରିକ ଭାବ କ'ଣ ଅଟେ? ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ଯେ କାମଡ଼ା କାମଡ଼ି କରେ, ବାଦ ବିବାହ, ଦଳଭେଦ, ଗର୍ବ ଅଭିମାନ, ଛଳ କପଟ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା, ଏହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅଟେ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ନରକ କୁଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିର ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତି ଦାୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଚାଲେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ତାହା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଜୀବନ ପାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମନା ହେଇକି ରହିବା, ତେବେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିରେ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ମନାଇ ଚାଲିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଜୀବନ ଆସିବ, ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବେ। ଇହ କାଳର ପର କାଳର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା, ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଚାଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା ହର। ଯେ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଶାରୀରିକ ମନା କଲେ, ପଥରେ ଚାଲି ଚାଲେ, ମାନା ଖାଇଲେ, ପଥରରୁ ପାଣି ପିଇଲେ, ଆତ୍ମିକ ପେୟ ପାନ କଲେ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା କଲେ, ବିବାଦ କଲେ, ବଚସା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜଣ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, କାନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେନି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯୀହୋଶୁଆ ଏବଂ କାଲେବ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ବାହାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଥମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆମେମାନେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମ ନିଜ ଆକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ନିଜ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା, ଆମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିଥାଉ। ୟୁ ପନିଶସ୍, 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 ଶାସନ କର, ଶାସନ କର ବୋଲି ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ। ଆମ ସ୍ୱଭାବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରେ। ବାପା କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯେବେ ଛୁଆ ବଦମାସି କରନ୍ତି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି, ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଅଚଳ ସେ ପାଣି ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେବେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା, କାରଣ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଶୀଭୂତ ନୁହେଁ, ପୁଣି ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରରେ ବସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ
स्पिरिचुअलिटी माने कोन आत्मिकता माने कोन मो प्रिय जे शरीरर बशरे अछंती से ईश्वर को संतोष करि परिबो ना ईश्वर को संतुष्ट करि परिबो ना बाइबल पढुथिबे प्रार्थना करूथिबे वाक्य प्रचार करूथिबे गीत गाउथिबे विभिन्न जगह को जाउथिबे किंतु अनात्मिक शारीरिक विषय जते अछि असुचिता अछि कामुकता अछि कुहुक अछि शत्रुता अछि विवाद अछि द्वेष अछि क्रोध अछि स्वार्थपरता अछि दलभेद अछि मतभेद ईर्ष्या अछि रंगरस कामुडा कामुडी अछि माने आपण जेते वाक्य पढନ୍ତୁ जेते प्रचार करନ୍ତୁ किबा जेते गीत गाନ୍ତୁ प्रभु संतुष्ट होना कारण आपण दुई जन दासत्व पठौछन्ति दुईटी स्वामी को दास होछन्ति गोटेला परमेश्वर गोटेला शरीर दुईटी स्वभाव अछि शारीरिक स्वभाव अछि आत्मिक स्वभाव अछि हेबा तो कम्प्लीटली आत्मिक स्पिरिचुअल तबे से लाभ अछि सेति लाभ अछि प्रभु गोटे कोन कॉम्प्रोमाइज नहीं होबे जदि परिवर्तन हेबा पाप छैन प्रभु आम पाप सिंदूर वर्ण हेले मध्य ताहाको हिमवर्ण करे शुक्ल करे मेसरम सदृश शुभ्र वर्ण करे सफेद करे जिसा सिंदूर वर्ण करे जदि आम पाप हेइ अछि तबे ताहाको शुक्ल वर्ण करबा हमर परमेश्वर जदि हम कन्फेस करबा रिपेंट हेबा प्रभु गति करबा तबे जे शारीरिक मन से ईश्वर को संतुष्ट करबे तबे ठाले का ए प्रकार कार्य करबा लोग ईश्वर को राज्य अधिकारी होबे तबे किए अधिकारी होबो आत्मिक बना केमि देखो लेखा अछि 22 किंतु आत्मांक फल द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आत्मांक फल प्रथम विषय है प्रेम द्वितीय विषय आनंद तृतीय विषय शांति परिवार शांति समाज शांति देश शांति मंडली शांति अन्वेषण करबा शांति रहिबा शांति चिंता करबा स्वामी स्त्री मध्य शांति परिवार शांति खोजिबा प्रेम करबा शत्रु को प्रेम करबा पड़ोसी को प्रेम करबा आमे भाविता वी आर सो स्पिरिचुअल पर्सन आमे बहुत आत्मिक लोक किंतु प्रथम कोरिन्थियो 13 को मने पकई न थाओ प्रेम हिंसा करे नाही प्रेम वाद विवाद करे नाही प्रेम दलभेद करे नाही मतभेद करे नाही प्रेम अपकार को स्मरण रे रखे नाही ख्रिस्टन का प्रेम जदि प्रकृत रे हमर जीवन अछि आपण अपकार को स्मरण रखबा नाही 2010 ରୁ 2020 हे गेला 2010 रे जदि बड़ भाई से किछि वाद विवाद रे कथा थला से 2020 पर्यंत से वाद विवाद रे कथा को मने पकई चले आउ से कथा को से भूलि नथंती किंतु गिरजा आसुचंती बाइबल पढुचंती बालक विषय कथा होचंती वाक्य सुनुचंती दान दशमांश दउचंती किंतु से पुराना स्वभाव रहिछि वाक्य प्रकाश करे जदि कहीं ख्रिस्टान का ढाल छुदल सृष्टि होछि पुरातन विषय सब लोग पाइ अछि 2010 रो विषय लोग पाइ अछि 2020 आसी से नूतन ही अछि ताको स्वभाव चेंज ही अछि ताको चारिचरण आचरण समस्त लाइफस्टाइल परिवर्तन है अछि जदि आपण 2015 कथा मने पके 2020 रे पहुंचला आ प्रभुर बंचितले 21 22 25 रे मते सेई करते मने पके चलिबा हेबे ताहा ख्रिस्टीय जीवन ला आत्मिक जीवन दैट इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल लाइफ से कहिला परा नुहे म प्रिय आपण को मते अपकार को छाड़ी देबा को ख्रिस्ट यीशु रे क्रूस मृत्यु मने पका वाक्य प्रकाश करे जे तुमे जदि क्षमा करबे त हम बंदे क्षमा करिबो আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো যেমন আমরা আপন অপরাধীদেরকে ক্ষমা করিয়েছি forgive our sins as we have forgiven আমি যেমন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়েছো তুমি ମଧ୍ୟ ଆମ অপরাধକୁ ক্ষমা করো দয়া করে ধৈর্য সহিত শুনନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ এই স্বভাব ভাব ଅଛି
যদি ক্ষমা করিবা নাই ଆମ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହବନି। ଯେତେ ପ୍ରେମ କରିବା ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା ହବ। टिट फॉर टैट में ख्रीष्ट जीवन जैसा को तैसा नहीं। ये अपराध कला तो ताबे अंदर वो मध्य अपराध करे दैट इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। जड़े जदि आपन को दुख देले आपन भी ताको दुख देले ताहा आत्मिकता नहे। आपन तो आउ बहुत बड़ जगत में पाप करि बसले। आपन सत के जदि शत्रुता कला आपन मध्य शत्रुता कले दैट इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। ता बात विवाद काम का काम नहीं होते। काम का काम नहीं जने काम नहीं लावे काम का काम नहीं झगड़ा मारपीट क्रोध को बुझाए प्रतिशोध नहीं बदला लेना परमेश्वर का काम है। रिवेंज नेवा बाय चेष्टा करिबे ना। प्रिय यीशु के रक्त की तो मंडली बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को क्रोध करबा को समय देबा परमेश्वर को क्रोध के ही वंची मारबे नहीं। जदि जने रिपेंट ही प्रभु को निकलो फेगे आसले तबे वंची जब दिन नहीं बासी सब परिवर्तन है कि प्रभु को निकलो फेगे आसले तबे जो महामारी आसको जाउतले 40 दिन मध्ये ता आसिले किंतु आमरी प्रतिशोध नहीं होछ टिट फॉर टैट नहीं होछ। आमरी क्रोध करूछ परस्पर को कामड़ा कामड़ी ही जाउछ बात विवाद करूछ परमेश्वर को समय देना। परमेश्वर बस हसुचंदी आम मंडली मत देखि बस हसुचंदी हां भले माने कि ठीक चले मते आके आ समय देउ नाही जे सब दस चली देखो छ हसुचंदी जाहि को पाई मु आपण जीवन दे जाहि को पाई मु आपण रक्त दे जाहि को पाई मु आपण जीवन दे आपण प्राण दे क्रूस रे क्रूसात चली देखंतु से फला फला जे कोन देखो छी मु क्रूस रे क्षमा कली हे पिता माने मु क्षमा करो कोन करो जदी जान दे कि सीमा को परस्पर क्षमा नहीं करनाती बदे परमेश्वर क्रूस रे बदे परमेश्वर सिंहासन बसी यह चिंता करो छ दस मनहर आ परस्पर क्षमा करि पारनाती मंडली मंदिर क्षमा नहीं जेते बेले मु क्रूस रे क्रूसात होई क्षमा दे देबी कहली प्रभु तुम क्षमा करो किंतु क्षमा देखा जाओ प्रेम कली प्रेम देखा जाओ नहीं धैर्यशील कली धैर्य देखा जाओ नहीं अपकार स्मरण कली नहीं अपकार स्मरण करूछ का अपकार वर्ष पर वर्ष वर्ष पर वर्ष वर्ष पर वर्ष एहा कहते ताहा करी संपर्क नहीं विवाद वाद विवाद चले छी। मो प्रिय आपण को प्रभु को वाक्य को कहूछ परमेश्वर को वाक्य परिवेश को आधारित वाक्य लिखा है। परिस्थिति एही प्रकार आपण को मते सुधारिबा को परिवर्तन करबा को प्रभु जी आपण को मते न्यू क्रिएशन देबा पाई नूतन सृष्टि देबा पाई से मृत्यु भोगले आत्मिक जीवन देबा भावंत नै आपण ईसा सर्वप्रथम बात करछते बहुत बाइबल पढछते बहुत प्रचार करछते आपण आत्मिक नुहे जहां पढछु हम डे टू डे लाइफ में अप्लाई करबा को वी शुड अप्लाई व्हाटएवर वी आर हियरिंग व्हाटएवर वी आर स्टडीिंग वी शुड अप्लाई इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। हमर दैनंदिन जीवन में ताकि व्यवहार करबा अप्लाई करबा को आत्मिक जीवन प्रेम शांति आनंद दीर्घ सहिष्णुता सहाय परोपकारिता अन्य को उपकार करबा वाक्य लेखा छ अपकार बदले अपकार करो नहीं अपकार बदले अपकार करो नहीं मंडली से प्रत्येक अपकार बदले अपकार करबा नहीं परोपकार करबा दासो भद्रता विश्वासता मृत्युता आत्मसंयम एही समस्त विरोध रे कौन सी व्यवस्था है जदि आपण हम एही समस्त फल फलवान कौन सी व्यवस्था है आप विरोध ए माने आओ स्वर्ग रखे आत्मा को फलवान को स्वर्ग रखे वो भी तेरे शेष करबा शारीरिक मन ईश्वर को शत्रुता एवं मृत्यु जन्म ईश्वर को संतुष्ट करि पारे किंतु आत्मिक मन जीवन एवं शांति आ आत्मिक मन माने आत्मा को द्वारा परिचालित प्रभु को व्यवस्था पालन करे आज्ञा को पालन करबा आत्मा को फल फलवान आपण शारीरिक एवं आत्मिक मन बोली कि भाबरे परिचित हेबा लोके मते देखि कि भाबरे कहबे जे ए जण आत्मिक लोक आम आचरण आम कर्तव्य आम चालीचरण बाद विवाद दल भेद आउ
ईर्षा आउ ए समस्त टिट फॉर टैट जैसा को तैसा स्वभाव जदि मो प्रिय ताहा जमा आत्मिक नुहे ताहा अनात्मिक बसो ए गछ अंग गछ बोले आपण केबे चिनिले फल देखि आपण जानंती गछ की गछ फल द्वारा गछर परिचय से प्रकार आपण को आचरण द्वारा आपण को परिचय आपण को मोर आचरण को आमने की शारीरिक भाव चालू छ तबे हम शारीरिक आपण जे आत्मिक जीवन जापन करतो छ तबे आत्मिक जदि प्रेम अछि स्नेह अछि क्षमा अछि दया अछि शांति अछि आनंद अछि सहिष्णुता अछि निस्वार्थपरता अछि भद्रता अछि आत्मसंत विश्वस्त परोपकारिता अछि दैट मींस दैट इज आवर आइडेंटिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी ताहा मन आत्मिकतार परिचय ए जण आत्मिक लेडी आत्मिक पुरुष आत्मिक मंडली आत्मिक लोक जदि ताऊ शारीरिक विषय अछि आत्मा छल कपड़ा पर्व अभिमान आउ कामना कामड़ी जदि अछि तार अर्थ कोन ए जण शारीरिक जानि रखो शारीरिक मानना मृत्यु जनक प्रभु को दृष्टि संतुष्ट जनक नुहे प्रभु को दृष्टि संतुष्ट जनक नुहे आत्मिक मानना प्रभु को दृष्टि संतुष्ट जनक शांति एवं जीवनदायक अटे आत्मिक जीवन जब काटिबा लोक विरोध रे कोनोसी व्यवस्था नहीं शारीरिक अभिलाष पूर्ण करबार राज्य स्वर्ग राज्य अधिकारी हेबे आत्मिक जीवन जब काटिबा लोक भाई कोनोसी विरोध नहीं व्यवस्था केबे विरोध करे आज स्वर्ग अधिकारी तेणु हम आसु लक्ष्य से जाए स्पिरिचुअल आत्मिक प्रभु को व्यवस्था को निश्चय जीवन में अप्लाई कर व्यवस्था को चलाए केवल पढ़िबा केवल घंटा घंटा पढ़िबा प्रार्थना करबा किंतु पालन करबा नहीं किछ ना पालन करबा तेबे हमने आस्था पाए हमने शेष समय लोक आ समय नहीं भावंतु नहीं जे जब विद्वान चुत्र से देखो तो हमने एते वर्ष एते मास हैला गिरजा घर बंद अछि लॉक पड़ी एकत्रित हे पाउना समवेत हे पाउना फेलोशिप हे पाउना मिलि से आराधना करि पाउना परिस्थिति प्रकार परिवर्तन परिवेश लाभ करबे परिवेश लाभ करबे पानी वायु एलाउ करबे परिस्थिति चेंज होछि प्रभु को वाक्य सत्य होछि हमने जुगांतर रो तेणु आसु आ लोक भाई हमने अबला करबा आउरी हमने आत्मिक जीवन सोइबा नहीं आत्मिक जीवन उठिबा जागृत हेबा आउ धार्मिकता वस्त्र पिंधिबा आत्मा को सजा करबा यीशु को वस्त्र में परिधान करबा आत्मा को फलवान हेबा एवं ताकि आगमन पावन प्रस्तुत तेरा आनंद से हमन को प्रभु हमें देखो ये वाक्य द्वारा आशीर्वाद आशीष हमें समझते हमने चोख बात की प्रार्थना करें मंगल में करुणा में पवित्रता प्रभु तुम्हारे से पवित्र मुक्त आलोक में महान परमेश्वर अनुग्रह करी आज में पवित्र दिन में प्रभु तुम सानिध्य बसिया कर से भाई तुम पवित्र मुक्त आलोक करियो हालेलुया प्रभु तुम वाक्य श्रोता मात्र हीन होई तुम वाक्य कार्यकारी कर्मकारी हेबा पाई देबे दे तुम आत्मांतर परिचालित हेबा पाई दे तुम व्यवस्था को पालन करिया पाई दे तुम दृष्टि सहित सुंदर जीवन यापन करिया पाई देबे दे प्रभु तुम्हें चाहू हमारे शारीरिक मन होई आत्मिक मन प्रेम आनंद दीर्घ संस्कृता परोपकार आत्मसंत विश्वस्त भद्रता रे परिपूर्ण धार्मिकता पवित्रता रे परिपूर्ण समस्त उत्तम गुण उत्तम फल रे परिपूर्ण प्रभु तुम्हें दया हालेलुया हमारे जीवन को बात विवाद दवा खेतो आउ समस्त प्रकार कामड़ा कामड़े स्वभाव असुचितार स्वभाव व्यभिचार स्वभाव मद्यपान स्वभाव आउ प्रतिरोध प्रतिशोध देवार स्वभाव जिसु को नाम धरे मो अपराध क्षमा कर मो परिवार अपराध क्षमा कर मंडली से प्रत्येक दोष दुर्बलता अपराध में क्षमा कर जिसु को रक्त को दे धोई दो विधान सृष्टि हम पाए हमें प्रत्येक को दया कर करुणा कर कृपा कर प्रभु तुम्हें प्रशंसा भारत देश में पृथ्वी राज को महान समर्पण करूछि प्रभु तुम्हें रक्षा ए महामारी रक्षा तुम्हें क्रोध शांत हो बाबा हमें प्रत्येक को पाप सकाशे के आसीछि अथवा पाप क्षमा अन्य अत्याचार दुर्नीति और समस्त शारीरिक अभ्यास को परित्याग करें समस्त मनुष्यता निर्मित विषय वस्तु को परित्याग करें हे पवित्र पिता तुम मन को फिर आसे भाई तुम्हें एकमात्र जीवन एवं सत्य ईश्वर यह सारी तुम सेवा करिबा भाई हमें प्रत्येक को तुम्हें करुणा कर दया कर कृपा कर तुम्हें महिमा तुम्हें प्रशंसा करो संपूर्ण पवित्र हालेलुया प्रभु वायरस को दूर करें प्रत्येक जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होती जो निज निज गृह ट्रीटमेंट होती सेमान प्रति तुम दया दृष्टि बांधवा आज अनेक लोग निज चाकरी करने बड़े बसे हे प्रभु आज अनेक लोग अनाहार में बसଛନ୍ତି आज अनेक लोग हरासमेंट होଛନ୍ତି आज
मंत्रिमंडल प्रशासन केंद्र डॉक्टर